Okay, game 3. May champion na. Game 3 man ni game na ta mga birds. May champion na ang team la ni John Carl, si Antoy o ni Ruiz sa atong bakbakan. Baya Tudax victory. 1-0 na mga birds ha. 1-0 na sa atong game 3. Out ball. Side out, side out. Service yung John Carl. La. Agang. John Carl oh. Ganda ng depensa ni John Carl. Service yung John Carl. Wait. Pila na dia dong. Dong. 2-1, 2-1. 2-1, 2-1. Pabor sa team la ni Ruiz. Tok po ni Ruiz. Sao ni Rigi. Basa kay Rigi mga birds. Lah. Tukmod si Antoy. Rigi kaban. Lah. Sada sa sapon, pasada sa. Bang! Namato na. Ruiz. John Carl. Ruiz. Undak ni Ruiz. Bang! Kagay. Tres ono na, 3-1 sa ato ang game 3. Money game. Service yung John Carl. Elmer. Sablay, sumablay si Elmer mga birds. 4-1. Delikado, battery ducks ni 4-1 na. Win. 5-1. 4-point lead. 5-1. Service yung John Carl. Reggie. La, kada sahod pa. Yay. Wana. Kaya mukat na, wana. Namugha na. Inside. Inside, igo gyud. Size ono, change court. O ang Karkar number 1 Chicharon na ang Marisil Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalit na ninyo sa Karkar Chicharon and Delicacy Store. Nanay motang dia sa Poblasyon Karkar, Guadalupe Karkar dia sa Sangat San Fernando ug sa Bugon, Sibunga. Size 1 ato skora, size 1 pabor sa team ng Santoy. Santoy, kapalupad. Ang igang Ruiz ay unstoppable. Ono City na. John Carl Pilare. Out ball. 8-1. Servisyo John Carl. Gahi servisyo ha. Di masaggang. 9 last 3. Servisyo John Carl.
Pang pungil si Rigi kaban. Jis ono na, Jis ono. Last to. Jankar serving. Lethal service ni Jankar. Allah kaya Shantoy, nanikop na. Grabe oh. Wagi kumpiyansa oh. Hugot kay dipinsa mga Ay, nabudjak ni Ruiz. Ilawom tunnel miagi. Jis ono. Nako. Goodbye Philippines. I go to Bohol. Bang! Gipabutan ni Shantoy. Out of control. Out of the box. Bang! Bausa din pa. Perfect shot. Brilliant move. Coming from the silent assassin, Rigi Caban. Shantoy Labra pouring in. Ruiz going for the kill. 4 G's. Wana, minay-hinay na. Og taob. May taob na ang dagat. Tung! Point! Good item delivered by Hapon. 5 G's. Tinunga. Back to the ball game. 5 G's ang ato score. Victos, kamang wana. Lubog ng dipinsa, kuha pa. Naka-receive pa ang dipinsa sa team Jankar Shantoy. Ruiz. Good item. White taong payag. Size G's na. Laban. Puso. Ruiz. Kadlit ni Shantoy, sagang. Kapon. Bang. Kariha. Rigi Caban. Sagang. Jay, aksyon na. Wana. Too strong. Kariha. City G's na. City G's. The lead is countdown to 3. Shantoy. Overhead is too much for Shantoy Labra. 8 G's. Relax lang, relax. Last 2, last 4. Last 3. 9 G's. Wala. Ruiz. Pukot. Igualis G's na. 10-all na mga words. Wala. Ito, intense ball game. This gonna be a firefight. Rigi Caban, pick to sound. Rigi again. Shantoy to the rescue. Upon 360 shot is good. Elmer struggling but out ball. Out of the box. Shot coming from the Black Mamba Ruiz. On CG's Suwana. On CG's mga words. May overtake na. For the win ang team ng Rigi, Elmer og ni Hapon. Nabuhayan ang team ng Rigi. Ano Hapon. Ano? Sinayang ni Hapon mga words. Ang pagkakataon. G's 11, service the Black Mamba para Igualis. Out ball. Woo! Out ball.
Ito, so subukan ni Reggie Caban. Okay, back to the ball game for the win. Reggie Caban going for to end this ball game. La, Santoy. Pasok. Woo! Nakabawi ang Team Reggie sa Sapon na Elmer sa game 3. Money game. Okay, we have a game 4.